Welcome to my vlog. Magmumukbang guys kami ni Mommy and Daddy na challenge. Magmumukbang guys kami ni Mommy at Tatay challenge. Yay! Tara na Mommy and Tatay. Let's go! Ako? Ako ba? Ako yung may isang to. Hello! Hello vlogs! Welcome to my... Okay, dice na. Tap mo na, tap Dice mo na, na. Gi. Ikaw na mag-dice. Wait. Dice ka na. What? One? One. One lang. Kain ka na ng Yan one. na naman. One bite. One bite. Si Mami naman. Bye. Four bite. Wait. Pause mo muna to. Kasi hindi ko nagugas ng koning tomato eh. First bite. Kala mo vlogger, no? Isang bite lang yun. That's a spoon. Second bite. Second bite. Say second bite. Second bite. Second bite. Third bite na. Third bite. Third bite. Oh, dami ah. Dami bite. Ano to? Chicken steak. Dami chicken. Lang. Hawak mo ang beef. Third bite. Ano na? Third. Fourth bite. Fourth bite. Ow! Daming na bite ni Mami. Last bite. Diba, hindi mo pala din kaya. Mmm. Sarap! Now you. Ikaw Ano next. ma'am? Oh, Three bites. say bye! Bakit naman ito? Pakita mo. First bite. Bakit naman ito? First bite. Pagkain ng pasyente. Mm. Wow. Mm. Second bite. Gulay ulit. Daya niyo mga ito. Mm. Second bite. Ay, third bite mo na. Third bite. Last bite. Last bite. Last bite mo. Karne naman. Ito paano? Pagkain pa rin ng pasyente ah. Mmm. Ako next. Si Mami na mag-tap. Five bites. Ang dami. Sige na. Kung ano yung kinagat ni Mami, yun lang ang kainin ng chicken, ha? Oo. Okay. Para hindi siya. First bite. Oh, first bite. Last bite. Oh, doon mag-uwi pupunas. Huwag may pupunas. Grabe. One bite mo din yung isa. Yung one bite mo rin ah. Second bite. Sarap. Third bite. Busog ka na. Bakit nabusog? Ano ba kinain niyo? Kumilatis pa rito ng mga babo. Yan na. Third bite. Patay pa yung tissue. Third bite. Fourth bite. Sarap ah. Last bite. Sarap ng chicken nuggets. Saan ba tissue mo? Okay, Mommy's turn. Two Dalawa. Two bites. bites. Wawa.
One bite mo na yan. Pengi din ako dyan. Pabait man lang Bawal isa. ka, tatay. Sa ospital ka eh. Pwede na daw. First bite. Second bite. Wala na daw akong bato. Pwede na daw kumain yan. Yan. Dalawa lang. Second bite. Our pasyentes turn. Tapos na? Dalawa Center lang. turn. Dalawa! 2 bites. Mm. Ako lang nakadami. Mabait ako. Mhm. Ano bite? Gusto Ito. mo burger? First bite. Oh, gusto ko yan eh. Gusto mo daw? Dito na ako sa chicken. Oh. Chicken, ito ba ng breast? Mas gusto ko. Oo, mga talaga ang breast. First bite. Matigas, may buto. Ang sarap pa ng pagkain ko. Oh. Second bite ko na. Second bite. Mm. Ay, last bite ko na pala. Hindi pa nakakalabas. Cheat day na. Second bite. Last bite. Last bite niyan na. Minex. Sarap. Mami, Minex. Tap ni Mami. 6-1. O yan. Galit ako. Choose. Galit ako, mama. Yan lang, one lang. One bite. Double. Kasi kung kaya mo, pakita mo. Double. Daya. 2 pieces for One 1 bite. bite. Basta kaya mo ha. 1 bite One ha. bite yan. Ano bibig mo? Kinaya. Kinaya. O, Mami's turn. Pagdating sa water boy, ang bulo na ka naman. Okay. 3 bites. First bite. Ayaw ko na, na ano yun na yung tiyan ko. Nabusog. Last ka na lang. Last, Second last. bite. Last na bite. Pero, ito aloha. Sarap, no? Hindi ko water boy. Baka busog ka na lang. Nabulang ka na. May kuha pa. Pwede. Wala akong naiinom. Wala, yellow lang yun. Eto. Last bite. Dahil galing sa tayo sa opera. Last bite. Oh, yun na yun? Na-swipe ni Mami, okay lang. O sige. Only Ayaw, one ayaw. bite on Ayaw, you, ayaw. tatay. One na lang. Sa chicken. Chicken, only one. Mm. Bye-bye, hindi ka nakasali. Thank you. Bye, sabi mo bye. Bye. Last bite for Iggy. Last round pala. Last pa. Kasi mag-out na tayo. Mamaya, ng Mhm. 10 minutes. Mag-out na tayo eh. Uwi na tayo eh. 4 bites. Uwi na tayo. Ito. First bite. Ilan na mo? Four. Ito ka. Second bite. Kapit tayo. Sarap. Spaghetti na. Yan na. Third bite ko na to. Third bite. Tapos pag nag-last bite ka, magbababay na tayo sa subscriber mo. Thank you for my vlog. Thank you for Thank watching. you for watching. Third bite. Magpunas ha.
And last bite. Yan na, let's say bye-bye na. Wow. Thank you for watching! Sabi mo, please subscribe to my channel. Please subscribe to my channel. Bye!